नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, पिछले कई हफ्तों से हमने आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुत्तलिक जानकारी दे दी। हमने बात की चाइल्ड प्रोटेक्शन से मुत्तलिक, विमेन सेफ्टी से मुत्तलिक, और उसके बाद हमने एक और मौजू पे बात की, वो है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन की जो वबा इस वक्त हम 400 देख रहे हैं। हमने पिछले एक शुमारे में आपके सामने तस्वीर रखी जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्या सूरत हाल है ड्रग एडिक्शन के हवाले से, और किस तरह के यूथ्स इसमें इन्वॉल्व है, किस तरह की सिम्टम्स हैं, कौन सी सिचुएशंस में ज़्यादातर इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। यमन सारी चीज़न मुतलिक और ऐसे कहा। चूँकि अस वोन ये कि अत सिलसिलस मंजन युजन गोडनेथी सारी खुद गोड कह जिम्मेदारी कमन पज अत कुन खास जोन दिन अगर इत कह साइंस आसन आज करो इस तह निश खास कत अत मुतलिक जे अगर वन खुदा न खास्त कह अत वबहस मज हेन आव मुबतला सपुद तमिक कारण क्या तमिक रीजन क्या वजूहत क्या कतन अमि किस्मच प्रॉब्लम आया युस जन सोन मोल मोज सुमा कुन जाय अत सिलसिलस मज मुलवस सुमा कुन जाय गशर वर्तावान यथ कशरन लफ्जन मज वनान तो पत नतीज यह नेरान अख मोज मा हद खुत ज्यादा लाड प्यार मोहब्बत अमिस बचस दिवान तो पत अख वक्त वातान कि यह बच्चे अमि कंट्रोल नेबर नेरान तो कंट्रोल नेबर नीरित सह वनकन किस अत समाजस मज युस यह वबा अत मज हेन यवान वो यम जन अत मज हेन आमत तिमन खतर क्या खसूसी तौर ये सरकार तरफ मुतलिक जो जन डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज GMC श्रीनगर तमि तरफ कम किस्म ट्रीटमेंट ये अवेलेबल ये खसूसी कद बात वतनाओ तम और इस सिलसिले में हम अपने स्टूडियो में वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर यासिर हसन राथर साहब जो प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज GMC श्रीनगर। डॉक्टर यासिर हसन राथर साहब आपका स्वागत है हमारे। शुक्रिया फायल साहब, शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ रखे हुए ये हैं डॉक्टर मसूद मकबूल साहब जो कंसल्टेंट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज GMC श्रीनगर। डॉक्टर मसूद साहब आपका भी स्वागत है हमारे इस आज की शो में। डॉक्टर यासिर हसन राथर साहब, जिस तरह से हमने बात की, हमने बता दिया, कुछ साइंस पे हमने बात की कि किस तरह की साइंस है, पता चले कि आया कोई बच्चा है, कोई जवान है। आजकल तो पिछले शुमारे में हमने बात की भी, एक बच्चा था 6ठी जमात में, वो भी इसमें ऐसे भी कुछ इंसिडेंट्स हमने देखे। तो आपसे हम आगाज में जानना चाहेंगे, फिर ट्रीटमेंट पे हम बात करेंगे, काजेज पे बात करेंगे। ये बताइए कि जो साइंस के हवाले से कुछ एडिशन आप करना चाहेंगे, आगाज कीजिए। देखिए, पहले आपने समझना है एडिक्शन जो है एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मैं आपको बताऊं कि ये इलनेस, ये एक मेंटल इलनेस है जी। अगर बात स्पेसिफिकली करें जो नई रिसर्च दिखाती है ये ब्रेन डिजीज एक्चुअली शुरू पहले ये गलती से होती है। वो फैक्टर्स हम बाद में बात करेंगे किसकी वजह से, पीयर प्रेशर या पेरेंटिंग या बाकी चीजें, लेकिन शुरू चलो मजाक में ही होता है, जिसको हम करेंगे वॉलंटरी बिहेवियर है, अपनी मर्जी से ये ड्रग्स ले रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रग्स जो हैं इसके दिमाग को हाईजैक करते हैं। पर्टिकुलरली ये देखा गया है कि जो आपका रिवॉर्ड सेंटर है, रिवॉर्ड सेंटर को सुई पार्ट ऑफ ब्रेन युस तुई अख सो प्लेजर छु दिवान, युस तुई अख सो मज़ छु दिवान डेली लाइफ मज। अगर तुई कहाँ खन छु खान, फूड छु अपनी पसंदीदा खाना खा रहे, आपको मजा आता है। अगर बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है, कोई एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो या कोई भी स्पोर्ट्स, को मजा आता है, एक डोपामिन रश मिलता है जी। लेकिन बदकिस्मती से क्या होता है कि ये जो ड्रग्स हैं, और ड्रग्स मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। मैं कहूँ ये साइको एक्टिव ड्रग्स,
سائیکو ایکٹیو گئی جو آپ کے ذہن پہ برین پہ اثر کرتے ہیں. یہ ڈرگس آپ کے اس پلیجر سرکٹ کو ریوارڈ سرکٹ کو ایسے ہٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ ڈوپامین رش ہوتا ہے, اور جب یہ بار بار لیتا ہے تو اس کو ایک پلیجر ملتا ہے, انٹینس پلیجر ملتا ہے. پتہ کیا چھُ گژھان کہ أمِس چھُنہٕ سُہ سپورٹس ایکٹیوٹی اگر ییٚمہِ سۭتۍ أمِس نارملی مزٕ اوس ملان یا کھٮ۪نہٕ سۭتۍ اوس مزٕ ملان سُہ مزہ چھُنہٕ أمِس ملان کینٛہہ. سو موسٹ آف دا ٹایم أمِس چھُ باسان کہ نہ بہٕ کرٕ ہا یوٚہے. سو لٹرلی چھُ أمۍ سُنٛد یہِ رِوارڈ سینٹر برین گژھان ہائی جیک. تتھ منٛز چھُ بیاکھ اکھ پارٹ آف برین تتھ ونان پریفرنٹل کارٹیکس. یہ تہِ چھُ گژھان ہائی جیک. پریفرنٹل کارٹیکس گوٚو بٔتھِم برینُک بٔتھِم حصہٕ. تتھ منٛز کیٛاہ چھُ گژھان کہ یہ چھُ پریفرنٹل کارٹیکس تُہُنٛد ججمنٹ ڈیسیجن یُس تُہۍ کران چھِو نارملی انسان سُہ ججمنٹ یا ڈیسیجن آسان چھُ پاور انسان سُہ چھُ یہوے کنٹرول کران. وۄنۍ یہِ تہِ چھُ گژھان ہٹ اتھ منٛز. سو اس کو وہ ججمنٹ نہیں رہتا, ڈیسیجن پاور نہیں رہتا جو ابھی آف لائن ابھی آپ آف ریکارڈ کہہ رہے تھے کہ کچھ کیسز آپ نے دیکھا جہاں پہ بہت زیادہ وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں. ایکچولی وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. سُہ چھُ بیمار اصلی, وہ کرمنل نہیں ہے. اچھا, آپ کے کہنے کا مقصد ہے وہ بیمار ہے, کرمنل نہیں ہے. بالکل یہی بات لے کے ہم آگے جائیں گے ڈاکٹر مسعود صاحب کے پاس. ڈاکٹر مسعود صاحب یہ بتائیے, آپ چونکہ بحیثیت ایک جو سائیکالوجی آپ دیکھتے ہیں, نفسیات جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ اس میں ارلی آئیڈینٹیفیکیشن کس طرح سے ہو سکتی ہے, کس طرح سے اس کی وارننگ سائنس ہوتے ہیں, کس طرح سے پتہ چل سکتا ہے جو ابھی کہا ڈاکٹر صاحب نے ایک بیماری ہے یہ, تو کس طرح سے پتہ چل سکتا ہے؟ بالکل, اور ارلی آئیڈینٹیفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ارلی آئیڈینٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے ہی پتہ لگنا چاہیے کہ شاید ہمارا بچہ یا جو بھی فرد ہے وہ ہاتھ سے جا رہا ہے اور ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے, اور جتنا جلدی ہم اس پہ ایکٹ کریں گے اتنا نقصان کم ہوتا ہے, اور اتنا جلدی ہی ٹریٹمنٹ ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پروگنوسس بھی اچھا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جلدی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے ارلی وارننگ سائن میں خاص کر کیونکہ ایڈولسنٹ ہی اس میں آ جاتے ہیں, تو دو طریقے کے ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک ہے باڈیلی, جو اس کے جسم سے ریلیٹڈ ہوگا, جیسے اس میں بار بار بچہ بول سکتا ہے مجھے سر درد ہے, میں اسکول نہیں جانا چاہتا ہوں, مجھے آج موڈ ٹھیک نہیں ہے, مطلب سر درد بتائے گا. اس کو آنکھیں لال ہو سکتی ہے, کبھی بہتی ناک ہوتی ہے. نفسیتی بیمار ہند آغاز امہ سات آسان کن یہ آسان ایڈکشنس مز مبتلا گومت تھوڑا سا آسان یہ انسان گۄڈنِکۍ پھر سبسٹنس کر پتہ دۄیہِ ترٛیٚیہِ پھر یہ لائق کرن یم سمٹمز لگان یِن. سو ہو سکتا ہے کہ ون چھُنہٕ سُہ گوٚمُت ایڈکشنس مز کمپلیٹ کہین, یتھ أسۍ ونان سوشل مثال سوشل ڈرنکنگ, اے پرسن از ناٹ وہ الکوہل ایڈکٹ نہیں ہے, مگر سو اکھ ڈرنکنگ ہُنٛد سو اکھ سوشل ڈرنکنگ مز ییٚلہِ زیادٕ گژھِ وومٹنگ گژھِ سٹارٹ, باقی یم چھِ سائنز تمیک. تو ایسے ہی باقی سبسٹنسز کے مور اور لیس یم تہِ سبسٹنس تمن مز یم باڈیلی سائنز یوان. جی جی کر بہٕ اتھس ایڈ کہ کینٛہہ سپیسفک چیز چھِ آسان یم أسۍ وٕچھو أکِس سبسٹنس یوزر یُس آسہِ بچہِ یُس یہِ ڈِپینڈنٹ آسہِ گوٚمُت یا ایڈکشنس منٛز آسہِ. آز کل ییٚمیُک وباہ پھٲلیومُت چھُ سُہ آسِوٕ تۄہہِ بوٗزمُت سُہ انجیکشن کرنُک. سُہ ہمیشہِ گژھِ أکِس پیرنٹس گژھِ بڑٕ یہ نا روزن کائنڈ آف واریاہ چوکن کہ وہ اپنے بچے کے بازو دیکھے, چیک کرے, فزیکلی اس کا دیکھے کہیں انجیکشن مارکس تو نہیں ہے. مگر وچھان ما کہیں وہ اس لیے وہ اس لیے نہیں دیکھتے, ہاں سوری ٹو کٹ, وہ اس لیے نہیں دیکھتے کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں, ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ کیا سائن, جیسے آپ نے اسی لیے تو آپ نے یہ ٹاپک اٹھایا کہ سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہے, کیونکہ پتہ ہے لوگ پیرنٹس کو کہ ایڈکشن آج کل بچن میں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کیسے پک کرے. زن اکھ بچہ یس نارملی دسترخانس مز بت کھیوان مالس ماجہ سہن ست بت کھیوان سہ الگ کھیوان, سہ کمرس مز آسان موسٹ سکریٹو بہیویئر یتھ ونان واش رومس مز زیادہ روزان, یا اگر انسولین سرینج ملے گرکن بیگس مز یا کمرس مز, یا یتھ کٔنۍ ڈاکٹر صٲب أچھ اگر یم آسن سرخ آسن, یا بڑ امپارٹنٹ سکول پہ ین شکایت کہ یہ ہسا بڑ اصل بچہ اکیڈمکلی واریاہ اصل, تو مگر ایک دم مطلب 6 رٮ۪تن منٛزٕے یا ؤریس منٛزٕے گوٚو أمِس یہِ بالکل یہِ گوٚو أمۍ سُنٛد اکیڈمک پٔرفارمنس گٔے ڈِکلاین. سکوٗل چھِ بنک کران, ایبسینٹیٖز چھِ تتہِ آسان.
یا پونسہٕ چھِ منگان زیادہ گرِ چھِ چیٖز ژوٗرِ گژھان یِم گرِ یا جو آپ کے گیجٹس ہیں یہ فونس موبائل اس کو آپ دیتے ہو وہ دوسرے دن کہیں ہوتا ہی نہیں. یا آپ دکاندار یا کوئی رشتے دار آپ کو بولے گا اس نے آپ کے بیٹے نے مجھ سے کچھ 10,000 لیے 5,000 ادھار لیے. تو یہ جب آپ کو بار بار ملے یہ چیزیں تو یو شوڈ ایز اے پیرنٹ یو شوڈ گیٹ الارم. یم چھِ ریڈ فلیگ سائنز یم أکِس پیرنٹس ہر کٲنٛسہِ پیرنٹس انفیکٹ گژھِ یِمن چیٖزن متعلق نالیج آسٕنۍ کہِ اگر یِم چیٖز چھِ بچس منٛز لبنہٕ یِوان تہٕ ہی اور پیرنٹ شوڈ تھنک کہ مےٚ چھُ بچس منٛز ایڈکشن پرابلم. بیٚیہِ انفیکٹ پتہٕ ریئیکٹ کِتھ کٔنۍ کرُن تتھ متعلق تہِ کرو کتھ. ڈاکٹر یاسر صٲبٕنۍ کتھ ہٮ۪تھ گژھٕ بہٕ ناظریٖنن نِش. بہٕ یژھٕ وَنُن زِ یِم زن سٲنۍ مٲلۍ ماجہِ وٕنکٮ۪نس چھِ أسۍ وٕنکٮ۪نس چھِ حظ یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر صٲبن بالکل فرموو زِ اَسہِ چھِ پوٗرٕ نظر تھاوٕنۍ پننِس بچس پٮ۪ٹھ. یِہُنٛد فرماوُن چھُ زِ آز ہسا چھُ واریاہن جاین یِتھ کٔنۍ وٕچھان یِمن پیشنٹ یِوان چھِ حظ انجکشنن ہُنٛد استعمال چھِ کران. یپٲرۍ چھُ بیٛاکھ اکھ مسلہٕ پتہٕ تتھ اکھ گوٚو ایڈکشن یورٕ ٲسۍتھٕے. واریاہن جاین آیہِ یہِ تہِ مطلب تحقیٖقس منٛز آو واریاہن ہاسپٹلن منٛز وٕچھنہٕ کینٛژن کینٛہہ یوٗتھس ٲسۍ تِم کینٛہہ جوان ٲسۍ تِم یِمن جوانن ہارٹس رِلیٹڈ پتہٕ پرابلمز گٔیہِ. ییٚمہِ ساتہٕ انویسٹِگیشن کران روٗدۍ گۄڈٕ ننیووٕے نہٕ ڈاکٹر صٲبس ٹریٖٹمنٹ کران پراپر ڈائگنوسس گوٚوٕے نہٕ. پتہٕ فاینلی ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ تحقیٖق گوٚو پتہٕ آو یہِ وٕچھنہٕ یِم ٲسۍ یِمے ڈرگس یِمن منٛز انوالو. پتہٕ سُے اکھ انجکشن یُس زن أسۍ حظ ڈسپووین ونان چھِ سُہ چھُ اکہِ پھِرِ استعمال اکھ نفر کران ژھٕنان چھُ دٲرِتھ. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِمے 10 جوان آسن 8 جوان آسن یِم تُلن اکھ لگایہِ سُے تٔتھۍ منٛز سرینج بیاکھ تہِ کرِ استعمال تہٕ مختلف قٕسمٕچہِ یِم زن انفیکشنز چھِ یِم زن باقٕے چیٖز چھِ تمیُک براہ راست اثر چھُ ہارٹس پٮ۪ٹھ پیوان. حظ بہرحال دوٚیِم کتھ چھِ یہِ چیٖز کہِ یُس زن ڈاکٹر صٲبن وُنی ووٚن کہِ مٲلِس ماجہِ چھُ یِمن چیٖزن سنُن. بہٕ رُکیووس کیٛازِ چھِنہٕ أسۍ سنان؟ سٮ۪ٹھاہ التماس چھُ سٮ۪ٹھاہ گُزٲرِش چھِ سٔنِو سُلہِ گرِ پننٮ۪ن بٲژن پننٮ۪ن اولادن. اگر یہِ بچہِ الگ کمرس منٛز کُنہِ جایہِ دپان چھُ بہٕ کھٮ۪مہٕ بتہٕ بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ دسترخانس منٛز یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر صٲبن وُنی فرموو. اگر اتھ ماجہِ باسان چھُ مےٚ چھُ محبت تہٕ شفقت أمِس اولادس سۭتۍ زیادٕ فی الحال تھٲیِن یہِ موج یہِ شفقت تہٕ محبت سایڈس. فی الحال دِیِن ساتھ أمِس گرِکِس بٲژس تہِ دٔپنس نہ یہِ بٲژ یہِ بچہِ یِن اَسہِ برونٛہہ کُن پانس برونٛہہ کنہِ کھٮ۪وُن پانس برونٛہہ کنہِ چاوُن دسترخانس پٮ۪ٹھ. یِتھ کٔنۍ اَسہِ پٔتمِس پروگرامس منٛز تہِ ووٚن زِ آداب تہِ ہاووس کِتھ چھِ یُتھ أسۍ یِمو مُصیبتو نِش بچو حظ یُتھ یِم یِژھ پریشٲنی یِم زن چھِ حظ یُتھ أسۍ یِمن پریشٲنین منٛز مبتلا سپدو. ڈاکٹر صاحب چونکہ ہم نے بات کی ناظرین کے ساتھ یہ بتائیے آپ ڈاکٹر مسعود صاحب ابھی جو بات کی انہوں نے کہا ایک بات انہوں نے کہی کہ وہ یہ چیز ہے کہ ارلی سائنس کے حوالے سے انہوں نے بات یہ بھی بتایا انہوں نے کہ یہ ایک بیماری ہے. وۄنۍ زن کرو أسۍ کازز کتھ وجوہاتن پٮ۪ٹھ کرو أسۍ کتھ کہ کمہِ قٕسمٕکۍ وجوہات چھِ اتھ منٛز ہٮ۪کان ٲسِتھ کہِ یہِ بچہِ چھُ وارٕ وارٕ اتھ کُن گژھان حظ. بالکل ایڈکشن چھُ اکھ بِہیویَر اکھ اور امیُک چھُنہٕ اکھ پٔٹِکیوٗلر کاز کِہیٖنۍ. یہِ چھُ یوٗجؤلی گژھان کامپلیکس انٹرپلی مطلب ڈفرنٹ کازز چھِ اتھ تِمے چھِ ییٚلہِ ییٖتیاہ تِم زیادٕ جمع گژھن تیوٗتاہ زیادٕ چھُ چانسز آسان کہِ اکھ انسان گژھِ ایڈکشنس منٛز. اور گۄڈنِچ اگر أسۍ کتھ کرو گۄڈنٮ۪تھ گوٚو جینیٹکس یا مٲنتو تُہۍ اگر مول موج منٛز کانٛہہ پیرنٹسو منٛز کانٛہہ کران آسہِ سبسٹنس ابیوز بچس چھِ زیادٕ چانسز آسان کہِ سُہ تہِ کرِ سبسٹنس ابیوز. دۄنوٕیو طٔریٖقو کہِ بچہِ چھُ وٕچھان تہِ گرِ یہِ بِہیویَر کہِ مےٚ چھُ مول تہِ سِگریٹ چٮ۪وان بہٕ تہِ ہٮ۪کہٕ سِگریٹ چٮ۪تھ. دوٚیِم چیٖز کہِ تٔمِس چھُ بَیولاجِکٔلی برین چھُ تٔمِس تِتھَے کانٛہہ فارم گژھان کہِ سُہ چھُ جلدی کٔشِش گژھان چھِ تٔمِس اَتھ سبسٹنس اِبیوزَس کُن. یِتھَے کٔنۍ چھُ أرلی یِم سٲنۍ ڈیولپمنٹ چھِ آسان مِثال اکھ بچہِ چھُ مٲلِس ماجہِ برونٛہہ کَنۍ پَلان تَتھ منٛز اگر گڑبڑ گوٚو
یعنی أکِس بَچَس چھِ آسان ضوٚرَتھ ییٚلہِ سُہ زٮ۪وان چھُ تٔمِس چھِ آسان مٲلۍ سٕنٛز تہِ ضوٚرَتھ ماجہِ ہٕنٛز تہِ ضوٚرَتھ اور اگر تَتھ منٛز گڑبڑ گٔے مٲلِس ماجہِ منٛز اوس نہٕ ٹھیٖک تعلقات کِہیٖنۍ یا گَرِ منٛز آسہِ واریاہ لڑایہِ آسہٕ یا ڈِوورس گوٚو یا مول اوس لایان موج ٲس واتان کِہیٖنۍ بَچَس یا اِموشنٔلی ٲسۍ نہٕ أسۍ پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دودھ پیتا ہے انڈیا. Hey girls! Hi! Congratulations! آج تو پارٹی چاہیے. پہلے چیمپئن کے ساتھ سیلفی لیں گے. آئیڈیا یہیں کرتے ہیں پارٹی. پیزا پارٹی. یہ چل اپنا کارڈ اور پن دے. میرے کارڈ کی ڈیٹیلز میں خود ہی ڈالوں گی. RBI کہتا ہے اپنا پن OTP CVV یا انٹرنیٹ بینکنگ پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. آن لائن بینکنگ صرف اپنے کمپیوٹر موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کریں. بائی گرلس. کہاں جا رہی ہے؟ سنا نہیں. نو شیئرنگ. RBI کہتا ہے جانکار بنے چوکنے رہے. أمِس بَچَس کِہیٖنۍ کہ ژٕ کیُتھ چھُکھ وغیرہ وغیرہ یہِ أسۍ اِموشنٔلی پیار کران چھِ نالمٕتۍ تھاوان چھِ یِم چیٖز چھِ اثر کران أکِس بَچَس چھُ أمۍ سٕنٛدۍ دٮ۪ماغ چھُ تِم تِتھ کٔنۍ بناوان کہِ سُہ چھُ ہٮ۪کان پَتہٕ سُہ ایڈِکشنَس منٛز جلدی گٔژھِتھ. سِمِلرلی پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ برونٛہہ پَکو سکوٗلَس منٛز اگر أمِس یِتھۍ نفر میلے یِم ایڈِکشنَس منٛزٕے چھِ اَسہِ چھِ پَیی صحبتُک چھُ واریاہ بوٚڑ اکھ اثر آسان. پَتہٕ اگر سُہ غلط صحبتَس منٛز لوٚگ بالکل وہ متاثر ہو سکتا ہے وہاں سے. بالکل ایگزیکٹلی. جی جی ڈاکٹر یاسر صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ پیئر صحبتس پٮ۪ٹھ وَنو بہٕ یہِ صحبت چھِ أسۍ یِتھَے کٔٹھۍ وَنان صحبتس آسان مگر یہ سائنٹیفکلی تہِ وٕچھنہٕ آمُت کہ پیئر جو پیئر کا ہے نا اس کا بہت افیکٹ ہوتا ہے بچے کے ڈیسیجن میکنگ. انفیکٹ اکھ سٹڈی تہِ ٲس گٔمٕژ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ وٕچھنہٕ آمُت کہ اگر کانٛہہ یِمو کٔر سٹڈی کہ سِمولیشن چھِ نا کار سِمولیشن آسان ٹاسک دِتُکھ تٔمِس بچس بہٕ گٲڑۍ چلاو سِمولیشنس پٮ۪ٹھ تٔمِس تھٲیِکھ زٕ سُچویشن أکِس سُچویشن منٛز تھٲیِکھ تٔمِس فرٛینڈس أنٛدۍ پٔکۍ تتھ منٛز وٕچھُکھ کہ اکھ سُچویشن تھٲوٕس فرٛینڈس بیٛاکھ تھٲوہس وداوُٹ فرٛینڈس. پتہٕ یِمو کمپیر ییٚلہِ کوٚر دۄشوے ٹاسکس یہِ وٕچھُکھ کہ یتھ منٛز أمِس یِم فرٛینڈس ٲسۍ أنٛدۍ پٔکۍ اتھ منٛز نی أمۍ زیادٕ رِسکس ڈیوٗرِنگ کار ڈیوٗرِنگ ڈرایوِنگ. And when he was alone, he drove it very kind of cautiously. So یہ چھُ مطلب اتھ منٛز وٕچھناو کہ اراؤنڈ یِمو کوٚر quantify تہِ اراؤنڈ 40 to 50% انفلنس چھُ گژھان یہ أمِس کہ about his this decisions due to peers. تو کیا کرنا چاہیے اس میں مختصراً آپ یہ اس میں بتائیں کیونکہ ہمارا ٹاپک دوسرا ہے دوسرے پہ بات کرنا چاہیے. آپ نے ابھی بات کی کہ ییٚمہِ ساتہٕ ہسا یہ بچہ أسۍ تراوان چھِن ییٚمہِ ساتہٕ أمِس پنٕنۍ دوس آسان یِم چیٖز چھُنہٕ تَمہِ ساتہٕ کیئر کران. میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا ابھی آج جب انسان ڈرائیو کرتا ہے سڑک پہ چلتا ہے وہیں اگر گاڑی میں بہتن اچھا ایسے یوتھس چلتے ہیں اچھا ان کی بائکس جو ہوتی ہیں جو وہ سوار ہوتے ہیں اس پہ پھر وہ زگ زیگ وغیرہ بالکل تو انسان کا کیا آپ مجھے ذرا بتائیے پھر آپ ناظرین پہ بھی ہم آ جائیں گے تھوڑا سا آپ سے ہم چاہیں گے. نہیں یہاں پہ جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں ہی کہا کہ پیرنٹس ہُنٛد چھُ بڑا امپورٹنٹ رول کہ پیرنٹس کو انوالو ہونا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ پیرنٹ چھُ سُہ چھُ ماے تہٕ محبت تھاوُن مگر بیلنس کرُن سورُے کینٛہہ مطلب اتھ چھِ وَنان سُہ ایتھارٹیٹِو پیرنٹنگ چھِ أسۍ وَنان پننہِ ٹرمینالجی منٛز کہ اتھ منٛز چھُو تۄہہِ أمِس پیار تہِ دیُن ماے محبت تہِ دیُن مگر أمِس بچس چھُ یہِ تہِ وَنُن لۄکچار پٮ۪ٹھ مطلب أمِس گژھِ یہِ تہِ یہِ نا پتہ روزٕنۍ کہ مےٚ حظ چھِ یِم روٗلز اینڈ ایکسپیکٹیشنز مےٚ گرس منٛز تیٚلے ہٮ۪کہٕ بہٕ یِہُنٛد پیار یہِ محبت ملے گا اِنکو اور وہ بِلانگنگنیس ہونی چاہیے. سُہ بانڈ گژھِ آسُن بچس تہٕ ماجہِ مٲلِس ماجہِ بانڈ یُس ییٚمِس بچس بانڈ آسہِ نا سٹرانگ بانڈ آسہِ اِموشنل بانڈ کومنِکیشن آسہِ ٹرسٹ آسہِ مٲلِس ماجہِ سُہ بچہِ چھُ واریاہ دیر از لیس چانس کہ صبح گژھِ. ڈاکٹر مسعود صاحب جس طرح سے ابھی انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے کچھ بائنڈنگس رکھنی ہے چونکہ ہمارے پاس آپ کے پاس ہیلپ لائن بھی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو بائنڈنگ کس طرح کی بائنڈنگ اس کو ہونی چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. بالکل یہ مطلب یِتھ کٔنۍ مٲنِو تُہۍ اکھ سایڈ چھُ یتھ جایہِ اکھ مول موج چھُ بالکل سٹرکٹ بنان بچس دی نہٕ نٮ۪بر نیرنہٕ کِہیٖنۍ تٔمِس دی نہٕ پننٮ۪ن یِم أمِس دوس یار چھِ تِمن سۭتۍ گژھنہٕ کِہیٖنۍ یا تٔمۍ سُنٛد سُہ ڈیسیجن مانہِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ گوٚو بالکل سٹرکٹ پیرنٹنگ. بیٛاکھ اکھ اند چھُ یتھ منٛز سُہ بالکل مانان چھُ ہر اکھ کتھ بچہِ وَنہِ مےٚ گژھِ موبایل تہٕ دِتُس موبایل بچہِ وَنہِ بہٕ وٕچھٕ ٹی وی تہٕ دِتُس ٹی وی وٕچھنہٕ
نش یم دونوے ایکسٹریمز چھن ٹھیک کہین اخ بیلنس اپروچ یتھ مز کی چیز اس وچھو بچہ سن خاطر کیا ٹھیک اور کیا چھن ٹھیک تات بیسس پہ کرو ڈیسائڈ کہ کی چیز مانو کی چیز مانو نہ بیش بیاکھ چیز یہ جائے امپارٹنٹ یل اس فار ایگزامپل اخ ڈیسیجن کران کہ مے چھن یہ چیز بچس دین کی ست ونوس یہ تہ کہ بہ کیا سینسی جیسے آپ نے کہا بالکل آپ نے صحیح فرمایا ڈاکٹر مسعود صاحب کہ اس کو ریزن بھی بتانا ہے کہ ہم اگر آپ کو یہ اس کو کنوینئنس کرنا ہے اس کو آماد کروں بالکل. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ اور بات کریں گے کہ جو اب اگر اس طرح کے کوئی پیشنٹس ہیں مطلب کانچ تیت پیشنٹ کنس بچس مز یہ پرابلم کنس بدل کھانا پرابلم اب وہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس نہیں آ پائیں گے تو جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جس طرح کی وہ ہیلپ لائن جو ہے ہم چاہیں گے آپ کی ہی زبان سے ہم سنیں کہ تم سم قسم مدد ہیک ملت یت کت اس کت کر کہ یہ بیسکلی یت کت مسعود صاحب ارلی آئیڈینٹیفکیشن بڑا امپارٹنٹ اگر اس جلدی آئیڈینٹیفائی کرو اس لگہ گۄڈنیتھٕے پتہ کہ بچس چھ پرابلم ٹھیک ہے ات مجھ ہچکچاہٹ پیرنٹسن کہ بہ کتہ گژھ وۄنۍ کٲنٛسہِ ڈاکٹر صٲبس نش یا سُہ سٹگما اکھ ات اٹیچڈ تو یم سُہ شیم یتھ ونان سُہ انسان شرم گژھان کہ وۄنۍ کتہِ گژھو سو اسہِ ات خٲطرٕ ہیلپ لائن نمبر اکھ ون یُس ٹیلیمانس ہیلپ لائن تتھ چھُ 14416 چھُ تمیُک نمبر سو تتہِ چھِ أسۍ کاونسلرز 24/7 کاونسلرز یم یتھس بچس کاونسلنگ تہ ہیکن کٔرِتھ ارلی بہٕ چھُس ونان اگر گۄڈنیتھٕے آسہِ ارلی آئیڈینٹیفائی کاونسلنگ تہ ہیکنس کٔرِتھ پیرنٹن تہ ہیکن کاونسلنگ کٔرِتھ کہ کِتھ کٔنۍ چھُ أمِس سۭتۍ اپروچ کرُن کیاہ پزوٕ تۄہہِ کرُن کیازِ امہِ ساتہٕ آسہِ جسٹ کاونسلنگٕچ ضروٗرت یتھ أسۍ ونان سایکو تھراپی انٹروینشن مگر وۄنۍ اتتھس ہیکن یہِ تہِ کہ اگر وۄنۍ کانٛہہ پیشنٹ چھُ ییٚمِس ٹریٹمنٹ ضروٗرت چھِ ییٚمِس باسان کہ نہ حظ یہِ ہیٚکہِ نہٕ نہ یہ چھُ واریاہ ایکسٹریٖم گوٚمُت تہٕ اتھ منٛز تہِ چھِ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن کہ یہِ سٹگما چھُ یم چھِنہٕ یِوان برونٛٹھ کُن کینٛہہ سو یم ہیٚکن اتھ لاینہِ پٮ۪ٹھ کال کٔرِتھ تہٕ تِم ہیٚکنکھ کینٛہہ گایڈنس دِتھ کہ کتہِ کتہِ چھِ ٹریٹمنٹ سینٹرز أنٛدۍ پٔکۍ نہ مطلب ییٚمِس نیرسٹ ٹریٹمنٹ سینٹر وہاں پہ وہ انفارمیشن مل سکتی. بالکل آپ کی بات ہم ناظرین کو بتانا چاہیں گے. ناظرین محترم جس طرح سے بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ڈاکٹر یاسر صاحب نے کہ جو ٹول فری نمبر ہے جس پہ آپ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی جانکاری جو ہے اگر ارلی آپ کو لگتا ہے کہ تہندس بچس کا پرابلم ام قسم کا سمٹم تنہا یژھان روزن مطلب پنن بچن مز روزان باتھ رومس مجھ زیادہ ٹائم دِوان یِتھ کٔنۍ یِمو فرمو حظ تو اگر تمہِ قٕسمٕچ کانٛہہ کنسلٹیشن آسہِ ضروٗرت تہٕ یُس زن ٹول فری نمبر وننہٕ آو 1800891416 تُہۍ ہیٚکِو سکرالس منٛز تہِ وٕچھِتھ بالکل نمبر چھُ یہِ موجوٗد تتھ منٛز بیٚیہِ اکہِ پھِرِ ونو أسۍ نمبر 1800891416 بیٚیہِ چھِ انونیمٹی روزان کٲنٛسہِ ہٕنٛز آیڈنٹی گژھِ نہٕ رِویٖل اَتہِ سُہ فٲیدٕ چھُ اتھ. جی ڈاکٹر مسعود صٲب اَسہِ ؤنۍتو اکھ کتھ بیٛاکھ اکھ مرحلہٕ چھُ حظ سُہ گوٚو یہِ چیٖز کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بچہِ گۄڈٕ آسان چھُ حظ پتہٕ چھِ أمِس گۄڈٕ چھُ یہِ أکِس ایجہِ منٛز آسان پتہٕ گٔے أمِس ایڈولسن ایج پتہٕ گٔے أمِس یِم کٔژ مرحلہٕ یِوان حظ تھوڑا سا کٔرۍتو اَتھ وضاحت حظ. بالکل اکھ گوٚو بالکل تُہۍ مٲنِو یُس اتھ چھُ ڈفرنٹ باے برتھ یُتھُے یِمو گۄڈنیتھٕے بچہِ زاو حظ گوٚو أمِس بچہِ سٕنٛز ایج بالکل پری سکوٗل گۄڈنیتھ گٔے برتھ ٹُو یُس پری سکوٗلِنگ چھِ آسان توٚتام ڈسٹنکشن ہیٚکو أسۍ کُنہِ واریاہو طریٖقو کٔرِتھ واریاہو سایکالجسٹو چھِ ڈفرنٹ ڈسٹنکشن دِژمٕژ مگر یِتھ کٔنۍ اگر بوٚڑٕے أسۍ وَنو سُہ گوٚو ییٚلہِ بچہِ زاو تتہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ سُہ سکوٗل پری سکوٗل گژھِ یتھ أسۍ ونان چھِ کرچ گژھِ یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ تتھ جایہِ یہِ تراونہٕ اور تمہِ پتہٕ گوٚو کرچ پٮ۪ٹھ گژھِ تٔمِس ارلی سکوٗلِنگ یہِ گوٚو بیٛاکھ پتہٕ چھُ یِوان ایڈولسنس پیٖریڈ یتھ منٛز تٔمِس مڈل سکوٗلِنگ گژھان چھُ اور یہِ 12تھس تام روزان چھِ تمہِ پتہٕ چھُ گژھان أمِس ارلی ایڈلٹہُڈ سٹارٹ اور تمہِ پتہٕ چھُ گژھان أمِس ایڈلٹہُڈ امہِ پتہٕ یِم باقٕے یِم مرحلہٕ سٹارٹ. ناظرین محترم یِتھ کٔنۍ اب یہ جو آپ فیزز کی بات کریں وۄنۍ اتتھس کیاہ سگنفکینٹ چھُ یُس یہِ اڈولسنٹ فیز چھُ آسان یِہوے چھُ بڑٕ ونریبل آسان ٹُورڈز ایڈکشن کیازِ کہ یہِ چھُ اڈولسنس منٛز چھُ أمِس اٹانمی میلان یہِ چھُ نٮ۪بر نیران یہِ چھُ کالیج گژھان أمِس چھُنہٕ سُہ روک تھروک سُہ نظر گُزر چھنہٕ روزان کینٛہہ مگر أمِس چھُ پن پان باسان اڈلٹ گٔے أمِس چھُ باسان بہٕ ہیٚکہٕ کانٛہہ ڈِسیجن نِتھ. اگین اتتھس ونہٕ بہٕ کہ اگر ساینٹفکلی وٕچھو أسۍ
वन ति छुन अमि सुन ब्रेन आसान डेवलप गोमुत के पर्टिकुलरली अगर बे कर ब कत प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सु छु सारी खोत लेट गसान डेवलप सु गसान अराउंड वन छु वनान न्यू रिसर्च सेज कि अराउंड 30 year 25 to 30 years ताई छु आसान गसान सु मैच्योर सुई ब्रेन इत कट में ओन पार्ट ऑफ ब्रेन छु तुहुन जजमेंट डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करान यित कट तो गणित वोन कि यम छ देयर राइड बाइक्स मतलब वारिया डर जाता है इंसान सड़क पे जब हम देखते हैं तो ये आप अपनी जगह सोचते हैं इनको ये अकल नहीं है कि खुदा ना खास्ता तो मालन माजन बेति वात वस्ते पे ये तिमन मालन माजन सोचुन कि ये मल मज जिनको अब घर में जो उनके औलाद है जो बच्चे निकलते हैं पाच तिम दोले बाइक कड़ा बाकी चीज पाच तिम इत तिमन छुन पन्ने अमुक परवाह का यित कय पता है कि युजन बच्चा अख चूंकि बह ओसुस यसान इशारा यथ कथ कुन दिन जी युजन बच्चा अख यम साथ ये बच्चे सज परवरिश करो तो अत बच्चे सज परवरिश दौरान गोडनेथ अस यह बच्चे बादशाह बनावन पान बनवोस नौकर यह वन बचगी मज ति करो लकुट ये एडोल्सन एज गई यह बनावन वन नौकर अस यानी इसको यहां से कमांड अब देनी है कि आपको क्या करना है अम पत गो ये जवान में बराबर ये तथ लफ्जन मज वन अमिस गो फेरन बराबर मल सुन फेरन हसा गोस बराबर तथ मज वजीर बनावन मुशीर इसे मसलहत लेनी है इसी तरह से जब ये इसके बाद एल्डरली फिर वो खुद बादशाह बन जाता है जिस तरह से हमने एक हम मुख्तसरन हम चाहेंगे आपकी लास्ट पे एक रिएक्शन हम प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हैं डॉक्टर यासिर साहब। अब बात हम बेसिकली जो ट्रीटमेंट पे बात करनी थी तो नहीं हो पाई लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा क्योंकि वारियान छन पता कि अच्छ ट्रीटमेंट अवेलेबल वारियान छन पता कि यह इलनेस तुमन पता तुमन बासान पन्नी जाए कि मे कर गलती बस बह हेक वन नीरथी अम मज सह गिल्ट तुमन तवे वुचु तुम स्यूसाइड्स अगर तुम वुचु यमन मज स्यूसाइड्स आसान वारिया कॉमन तुम स्यूसाइडल इंटेंशंस दिवान सो थॉट्स दिवान या सीवियर डिप्रेशनस मज गसान सो अथस यमन पज नाउमीद गसन क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनफैक्ट यथस वनो बह कि यह यूटी इज द ओनली स्टेट या यूटी वन बह थ्रू आउट इंडिया ये हाइस्ट नंबर ऑफ ATFs एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी हर कुन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एंड द क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग सच सेंटर एंड फ्री ऑफ कॉस्ट तक दवा त मेडिकेशन तो फ्री ऑफ बे एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट दवा तम एविडेंस बेस्ड ये रोल वुचन आमुत कि यम मतलब तम सह तोड़ रोजान बिल्कुल तो वहाँ से उनको मिल सकती है और वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं डॉक्टर्स होते हैं जो इनको प्रॉपरली एक पेशेंट की नज़र से देखते हैं ना कि क्रिमिनल की नज़र से वो इसीलिए बेसिकली जो हम सोसाइटी एज इनको थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो उसकी वजह से हमने करना है उसकी वजह से आगे नहीं आते ट्रीटमेंट के लिए सो उससे हमें परहेज करना है। डॉक्टर यासिर हसन आतिर साहब आपने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को दे दिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मसूद मकबूल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर को दे दिया। नाज़रीन मोहतरम तुहंद सठा शुक्रिया अड़ गंट पे वो तह सठा कथ आई ये मजन वन आखिरस पे करो बे गुजारिश कि यह टोल फ्री नंबर वनो बे फिर 1-800-891-4416 अगर कह प्रॉब्लम अत पे करो रब्त कायम तो अम कस्म मसल युजन तथ मुतलिक करो जानकारी हासिल। अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज नासिर।